اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بھٹکوں سے ہمیں دور رکھ۔ آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے کہ آج کل کے لوگ جو پریشان ہیں ان کے لیے کہ وہ روحانی یعنی جسمانی طور پر تو ہر کوئی سیٹسفائی ہے، انجیکشن لگوایا، خون دیا اور ٹیسٹ کر کے پتہ چل گیا بھی اس کو ٹی بی ہے، کینسر ہے، فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں۔ لیکن روحانیت کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے بنایا ہے۔ پھر روحانیت کو لے کر اتنا مثلاً لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں جو کوئی علم نہیں رکھتے تو بھی وہ شامل ہو گئے ہیں۔ میں کسی کو نامینیٹ تو نہیں کرتا، اس میں بھی شامل ہوں، ممکن ہے مجھے بھی کچھ علم نہ ہو، لیکن جو ہے نا روحانیت کے لیے کوئی خاص مثلاً نہیں ہے اپنا ہسپتال یا کوئی ریسرچ سینٹر جہاں یہ لوگ مثلاً جو سافٹ ویئر کے طور پر پریشان ہیں وہ ہیں۔ ایک انسان کے دو جنبے ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر، ایک سافٹ ویئر، ایک روحانی جنبہ، ایک جسمانی جنبہ۔ خلق کل انسان من صلصال کل فخار و خلق، ٹھیک ہے نا، تو مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، من تین، مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان۔ اس کا ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ینفخ فیہ روحی، اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی۔ اب وہ روح جو ہے وہ انسان کا سافٹ ویئر ہے۔ جسم کا تو مطالعہ ہر کوئی نشتر کالج ہے، میڈیکل کالج ہیں تو وہاں ہو جاتا ہے، لیکن روح کا مطالعہ کون کرے؟ یہاں تک کہ دین کو تو کوئی مثلا اہمیت ہی نہیں دی کسی گورنمنٹ نے، کوئی ادارہ دین کا جو چل رہا وہ گورنمنٹ سے نہیں ہے، تو وہ یہاں خود کے ریسرچ سینٹر ہیں، حافظ خود بنتے ہیں، دورہ حدیث کے عالم خود بنتے ہیں، اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں۔ تو یہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مثلا کچھ سچے لوگ بھی ہیں، تو اکثر آپ کو اس میں جھوٹے لوگ بھی ملیں گے۔ جو انسان کا روحانی حصہ ہے اس پر کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ جیسے جسم پر ٹی بی آتی ہے، کینسر آتا ہے، جرکان ورکان یہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب جسم پر کون سی بیماریاں آتی ہیں روحانی طور پر؟ روحانی سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ۔ پھر جو اس پر دوسری ذات نفس کا بیماری، ذات نفس کے ہمزاد کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے ہم ہسٹیریا کہتے ہیں، کنورٹ انٹو ایلوپیتھک یو ول سے دیٹ اپنا ہسٹیریا۔ تو وہ انسان کے فار برین، مڈ برین، ہیڈ برین میں جب کوئی ایرر آتا ہے تو وہ انسان خود کے سائے میں چلا جاتا ہے، وہ دماغ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پچھلی باتیں آگے والی آگے ایسے نکلنے لگ جاتی ہیں۔ وہ 2-3 سال کی اگلی خبر، 10-12 سال کی پچھلی خبر، 1000 سال پیچھے کی باتیں، ہزاروں سال آگے کی باتیں، موقع پر جو نا کل کی باتیں، اس چوک پر کیا ہوگا یہ وغیرہ، وہ اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ دماغ شارٹ ہوتا ہے نا، وہ 3 دن 4 دن وہ آگے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب انسان آتا ہے نا اس کا کارڈ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، تو وہ دیکھ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا دماغ شارٹ ہوتا ہے اور وہ ہڑبڑاتا ہے، یہ وغیرہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے بھائی اپنا جنات ہیں یہ وغیرہ ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے مردے کے ہمزاد کا سایہ، جسے ہم قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام یا اہل الدنیا۔ تو وہ جب انسان مرتا ہے اگر کوئی جائے وہاں، جیسے آج کل دلو برج والے ایک ORS والے، تو وہ اگر کسی مردوں کو دیکھیں تو پھر ایسے آئیں گے۔ اسد برج والے، ان پر بھی مردے کا ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ چل رہا ہے اور مردے کے ہمزاد کا سایہ چل رہا ہے۔ تو وہ جب کسی مردے کو دیکھیں گے یا جنازہ پڑھ کے رہیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہوگی، ایسے بوجھے سمجھیں گے کہ دنیا بجھی نظر گی، تو یہ ان پر ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مردے کے ہمزاد کا سایہ ہوتا ہے جو انسان کے الیکٹرو میگنیٹو اسپیکٹرم برین کی جو ہے نا اس کو چھیڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ سایہ ہوتا ہے جنات کا۔ اگر مثلا کسی بندہ کوئی ایسے الٹی سیدھے کلامیں پڑھے تو اس سے جو ہے نا اس کا اورا ننگا ہو جاتا ہے، اورا کہتے ہیں انسان کے برین کے جو ہے نا الیکٹرک کو، تو وہ اس میں جو ہے نا اس کے VHF UHF میں تو وہ یہ جنات جو ہے نا اثر کر جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا وہ سبیان، یعنی کہ عملیات کی رجت کے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو آ جاتی ہے۔ پھر جو ہے نا ایک ہے اپنا انسان کا جو ذیچہ بنتا ہے، اس ذیچے میں مثلا چاند گرہن
ग्रहण आ गया। चांद ग्रहण मेरे खाना नंबर 5 पर लग रहा है तो मेरी औलाद को ख़राबी होगी, 1 पर लग गया शख्सियत, दूसरे पर 2 पर लगा है तो दौलत, 3 पर चांद ग्रहण लगा है या सूरज ग्रहण लगा है तो मेरा सफ़र में हादसे का खतरा होगा, अजीज रिश्तेदार ससुराल रिश्तेदार ये मुझसे लड़ेंगे। 4 नंबर पर लगेगा तो मेरे जो है ना 4 नंबर पर लगेगा तो मेरा ख़ानदान जायदाद, ख़ानदान में लड़ाई होगी, जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट, इनमें जो है ना मैं मुश्किलात का सामना करूँगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त में नई सवारी, मेरी सवारी चोरी हो सकती है। 5 नंबर पर पड़ा है तो मुझे मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ देगी जो मुझसे प्यार करेगी करती होगी। उसके अलावा जो है ना मंगनी शादी टूट जाएगी अगर किसी की, जिसके 5 नंबर पर लगेगा तो वो उसके जो है ना औलाद के मसाइल उसको खड़े हो जाएंगे, उसकी औलाद मर सकती है, बांझ हो सकती है। 6 नंबर पर लगे तो मार जाएगा, 8 नंबर पर लगे तो मौत आएगी, 9 और मुकदमात आएंगे और कर्जे में डूब जाएगा। 9 नंबर पर लगे तो हज ज़ियारत बंद हो जाती हैं। ये गिरहन है, गिरहन चांद गिरहन। 10 नंबर पर लगे तो कारोबार बंद हो जाता है। 11 नंबर पर लगे तो दोस्त छोड़ देते हैं, कारोबारी फ़ायदे होते कम हो जाते हैं। और अगर 12 नंबर पर लगे तो गैर मुल्क से बंदा वापस आ सकता है, साया जादू हो सकता है, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं और माजी में दबे जो केस बातें होती हैं वो बाहर आ सकती हैं। इसलिए जो है ना ये एक जो है ना इंसान पर बुरा असर चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का होता है। एक होता है कमर दरख्रम, उसका भी बुरा असर आता है कि इंसान कोई नई चीज़ वहाँ जाकर खरीद लेता है तो वो इंसान के गले पड़ जाती है, बल्कि मुनाफे की जगह घाटे में जाती है और वो चीज़ पायदार भी नहीं होती, टूट फूट जाती है। तो एक जो है ना उसका असरात होते हैं। इसके बाद जो एक इंसान पर फिर होती है ना ज़ैचे के 12 खाने, उनमें बद हालतें होती हैं। मसलन मरीख हबूत है या मसलन अभी जो ना अपना वो हबूत रहा है जो अपना शम्स 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, तो वो बुरी हालत थी शम्स वालों की शख्सियत पर। अब जहाँ भी वो हबूत होगा 12 खानों में तो वहाँ जैसे मैंने चांद ग्रहण के बताया इस तरह जिस जगह ये हबूत होगा तो वो बुरी हालतें होती हैं, इंसान को डैमेज कर देती हैं। वो भी सितारों की अपना जो हाला नूर की रेज़ होती हैं उनसे आती हैं। जैसे चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के बाद असरात इंसानों पर पड़ते हैं, इस तरह बाकी सितारों के भी पड़ते हैं। इसके बाद जो आखिरी आती है वो होती है इंसान पर सबसे बड़ी मुसीबत, जो इन सब को एक तरफ रख दो और वो सबसे बड़ी होती है, वो है ज़ोहर सितारे की शमसी 60 अगर वो किसी के अपना ज़ैचे में चल रही हो तो यकीन करो उसकी ज़िंदगी में काली अंधेरी रात होती है। वो मसलन जितना भी कोशिश कर ले, जितने भी सितारे उसको सपोर्ट करें, जितना भी उसके पास पैसा हो, लेकिन वो जो है ना आगे नहीं चल सकता। जैसे देखो हमारे यहाँ नवाज़ शरीफ साहब की 60 चल रही है, पिछले 7.5 साल से वो तंग है, अभी उसकी ख़त्म होगी अगर मार्च में तो वो भी मुमकिन है कि 6-7 माह आगे ना चली जाए, क्योंकि ज़मीन जो एनल अंशा है ना उसमें जो है ना 24 दर्जे और 11 दकीके का फ़र्क पड़ गया। तो देखते हैं कि 60 कितने 2 माह 3 माह 4 माह या साल आगे पीछे होती हैं, तो देखते हैं। ये तो और बात है, लेकिन 60 होती है जो ज़ोहर सितारे की होती है तो 7.5 साल उसका पीरियड होता है। 2.5 साल एक कम सख्त, 2.5 साल दूसरा सख्त और तीसरा सख्त तरीन होता है। वो इंसान की ज़िंदगी में जब भी आता है तो इंसान को नाकचन्ने चबा देता है। कुरान में इसकी मिसाल शाब अबी तालिब के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अपना दौर है, जब आपको पत्ते खाने पर आप मजबूर हो गए थे। और अगर दूसरी तरफ हम जाएँ तो हमारे पास जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 7.5 साल हैं, जब वो जेल में अंदर हो गए छोटे छोटे पैसों में बिक कर, वहाँ से हुआ। और जो अपना यानी कि उस 7.5 साल जो उसके जेल के हैं वो भी इस बात की निशानदेही है कि आप पर 60 के असरात थे। तो ये 60 इंसानी ज़िंदगी पर बुरे असरात छोड़ती है। कोई भी इसके अलावा और कोई बात ना माने, अगर कोई कहे कि जी मैं ये है फ़लाँ है टी है, ऐसा नहीं होगा, बस यूँ ही बद असरात हैं। इन असरात को इंडिकेट करने के लिए मसलन अगर कोई कहता है कि मुझ इस पर जादू है तो जादू क्या देखेंगे, ज़ैचे का खाना नंबर 8 मौत बैतुल खौफ, और खाना नंबर 6 यानी बैतुल मर्द, और खाना नंबर 12 यानी कि अपना जिसमें अपना खुफिया दुश्मन होते हैं बैतुल अदा, उसमें देखेंगे अगर उनमें सारों में बुरी हालत चल रही है तो फिर बंदे पर सहर जादू होता है, वरना और कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सहर जादू ऐसे मालूम करो ऐसे मालूम करो। ये हैं चीज़ें इंडिकेशन के। जब ये इंडिकेट हों तो इनको उस तरह का हिसाब किया जाए। मसलन अगर किसी पर ज़ात नफ्स के अमराद का साया है तो उसका इलाज किया जाए, अगर किसी पर जादू है तो उसका इलाज किया जाए। किसी पर चांद ग्रहण का बद असरात हैं तो नमाज खसूफ पढ़नी चाहिए या फिर उसके सदक़े देने चाहिए। अपना चांद का इसमें आज़म मसलन या लतीफ़ है आयत फ़ाल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन, इसको इसकी तादाद में पढ़ना चाहिए। और अगर सूरज ग्रहण के असरात हैं तो नस्र मिनल्लाहि फ़तहुन करीब 33 बार और या फ़ताह 489 बार पढ़ना चाहिए, और सदका गंदम का देना चाहिए, और चांद के लिए जो है सफ़ेद रंग की चीज़ सदका देनी, यानी कि जैसा मर्ज़ हो वैसा इलाज करना चाहिए। सब पर एक इलाज नहीं चलेगा। मसलन अगर हम डिस्परीन का टैबलेट्स ले आता है तो डिस्परीन का टैबलेट्स क्या
वो जो है ना मसलन अगर किसी को मसलन गोली लगी है उसके लिए तो नहीं है ना वो। अगर मसलन किसी को जरकान है उसके लिए तो वो नहीं है ना, वो तो सिर दर्द के लिए है, सर दर्द के लिए। इस तरह वो जिस तरह टैबलेट्स मुख्तलिफ असरात करती हैं, मसलन मेट्रोनिडाज़ोल एक और है, उसका कुलिया मेट्रोनिडाज़ोल का, यानी कि वो फ्लैजल पेट की आंतों या सूजी हो तो उसको काम देता है। अब जो है ना डिस्परिन जो है ना वो सर के दर्द को या हेड की अपना सूजन को ख़त्म करती है। तो ये जो है ना जिस तरह मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ बीमारियों में काम आती हैं, इस तरह मुख्तलिफ कलामें, मुख्तलिफ जब, मुख्तलिफ तस्खीर व दावात, मुख्तलिफ अमलियात तवीज़ात, ये मुख्तलिफ अपना रूहानी बीमारियों के काम आते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, शायद आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है ना ऐसी मालूमाती वीडियो वो जो है ना रिकॉर्ड करता रहूँगा। मुझे इतना ज़्यादा तरीका तो नहीं आता, कोई कहते हैं कि पीछे मेज़ लगाओ, कुछ ये करो वो करो, मैं तो मुझे जो जैसे आता है मैं आपके लिए जो है ना कर देता हूँ। जज्बाती हूँ, कहीं जज्बात में कोई उल्टी सीधी बात हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस मुआज़रत करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।